Tired of studying physics longer, but want to learn physics in a few minutes? This video is for you. Hey guys, welcome to our quick physics tutorial wherein we will answer physics problems step by step. In this tutorial, develop your analytical skills in a matter of 10 minutes. Improve your comprehension in physics concepts. Study at your own pace and study at your best convenient time. Please don't forget to hit the subscribe button below and click the bell for more updates. See you in a bit! Ready? Let's begin. This problem is about finding the uniform acceleration of an object. A train moving 16 meters per second east of uniform acceleration is found 20 meters away from its designated station. At 2 seconds, solve for the acceleration of the train, and was it able to stop at the designated station? Letter C. Find the distance at which the train would stop. Step 1. Identify the given data. Sa kaninga problem, ang train na ay initial velocity na 16 meters per second padulong sa station og 20 meters ang kalayon sa train ug sa station. At 2 seconds, atong isolve ang acceleration sa train. Sa letter B, atong kuhaon ang final speed sa train para mabalaan kung nihunong ba siya o wala pagabot sa station. Ug sa letter C, atong kuhaon ang distansya nga naabot sa train kung wala siya nakahunong sa station. Pero una, ato sang kuhaon ang standard set of 4 equations nga kinahanglan para ma-solve ang mga problems involving constant acceleration. Ato kinisugdan sa basic expression sa average acceleration equal to change in velocity over change in time, or final velocity minus initial velocity over final time minus initial time. Atong ibutang sa wala pa nagsugod, ang initial time is 0 ug ang final time is expressed as t, para ang expression mahimong v final minus v initial over time t. Atong i-rearrange ang expression, atong makuha v final equal to v initial plus acceleration times t. Ug mauna ni atong first standard equation. Sunod, atong dumdumon ang expression sa average velocity, which is displacement or change in position over change in time, or equal to x final minus x initial over time t. Atong i-rearrange ang expression, ang atong second standard equation is x final equal to x initial plus average velocity times t. Since ang average velocity pwede ma-express as initial velocity plus final velocity over 2, atong pulihan ang average velocity sa second equation as x final equal to x initial plus v initial plus v final over 2 times t. Dayon, atong pulihan ang v final gamit ang first standard equation para makuha ni nga expression. Atong gisimplify ang equation, xf equal to xi plus 2vi over 2 plus at over 2 times t. Atong i-cancel ang 2 sa second term. Ang atong third standard equation is xf equal to xi plus initial velocity times t plus 1/2 at squared. Balik ta sa second equation wherein atong gipulihan ang average velocity with v initial plus v final over 2. Atong pulihan ang t gamit ang first equation nga naay t equal to v final minus v initial over a. Atong i-apply ang expression sa t para makuha ni nga equation.
Atong dumdumo ng algebraic identity sa ani nga equation, a plus b times a minus b equals a squared minus b squared. Now, atong i-apply ang identity sa equation, atong makuha vf plus vi times vf minus vi equal to vf squared minus vi squared. So, ang atong equation mahimong xf minus xi equal to vf squared minus vi squared over 2a. Atong i-cross multiply ang left side ug right side nga terms, atong makuha ni nga equation. So, ang atong fourth standard equation is vf squared minus vi squared equal to 2a times xf minus xi. Atong ilista ang mga importante nga equations. Naa natay 4 standard equations under constant acceleration. Gamit ni nga mga equations, pwede na ta makasolve og problems involving constant acceleration. Balik ta sa main problem of the train with initial speed nga 16 meters per second ug distansya nga 20 meters padulong sa station. Sa kani nga problem, atong pangitaon ang acceleration sa train at 2 seconds. So ato na isulat ang 4 standard equations as atong guide sa problem. Step 2, magpili ta og isa ka equation nga naalay isa ka unknown variable which is ang atong gipangita nga acceleration. Kung atong lantawon ang equation 1, naa siya'y duha ka unknown variables, final velocity ug acceleration. So, dili nato magamit ang equation 1. Kung ato pud lantawon ang equation 2, dili pud nato siya magamit kay wala siya'y acceleration nga mao'y gipangita sa problem. Kung ato pud lantawon ang equation 4, naa siya'y duha ka unknown variables, v final ug acceleration. So, dili gyapon nato siya magamit. Now, atong lantawon ang equation 3. Sa kani nga equation, isa lang ang unknown variable, ang acceleration. O given na ang uban variables like xf, xi, vi, and t. So, pwede na nato magamit ang equation 3 to solve for letter A, ang acceleration sa train. Step 3, atong isolve ang acceleration sa train gamit ang third standard equation nga atong napili. Atong i-plug in ang value sa kada variable. Xi nga 0 plus 16 meters per second nga vi times 2 seconds nga time plus 1/2 a times 2 seconds squared equal to xf 20 meters. So 16 times 2 equals 32. Then, atong i-transfer sa right side na natay 1/2 a times 4 equal to 20 minus 32. Atong i-simplify ang equation. Mahimo na dayon siyang 2a equal to negative 12. Ato na dayong i-divide ang 12 by 2. Ang acceleration a is equal to negative 6 meters per square second. So, ang acceleration sa train at 2 seconds is negative 6 meters per square second. Next, para ma-solve ang letter B, final speed sa train at 2 seconds, ato na po isulat ang 4 standard equations nga atong na-derived. Step 4, magpili ta og isa ka equation nga naalay isa ka unknown variable which is ang atong gipangita nga final speed sa train at 2 seconds. Kung atong lantawon ng equation 1, isa lang ang unknown variable, ang final velocity. So, pwede nato magamit ang equation 1 to solve for letter B. Pero kung atong lantawon ng equation 2, dili nato siya magamit kay walay final velocity vf para maansira ng letter B. Parihas sa equation 3, wala pud siya'y final velocity. So, dili nato ni magamit to solve letter B. Pero kung atong lantawon ng equation 4, pwede nato siya magamit to solve for letter B
since naa lang siya isa ka unknown variable, ang final velocity VF. Buti pa sabot, pwede nato magamit ang equation 1 o equation 4 to solve for letter B. Either equation 1 or equation 4 ang gamiton, parihara ang makuha nga answer. Gamit ang acceleration nga atong nakuha sa letter A, atong isolve ang final speed sa train gamit ang equation 1. Atong i-plug in ang mga given values sa equation 1. Vf is equal to 16 meters per second plus negative 6 meters per square second times 2 seconds. Atong i-simplify ang equation. Vf is equal to positive 4 meters per second. So, ang final speed sa train at 2 seconds is 4 meters per second. Now, atong isolve ang letter B, ang final speed sa train at 2 seconds, gamit ang second option nga equation 4. Atong i-plug in ang mga given values sa equation 4. Vf squared is equal to 16 meters per second squared plus 2 times negative 6 meters per square second times 20 meters minus 0 nga xi. Atong i-simplify ang equation. Ang Vf squared is equal to 16. Atong kwaon ang square root, ang final speed is 4 meters per second. So, either mo gamit ta sa equation 1 or equation 4, ang final speed sa train at 2 seconds is 4 meters per second. Since ang final speed is 4 meters per second, which is greater than 0, buti pa sabot nga wala ni hunong ang train ug igo lang siya nilabay sa designated station. Now, atong isolve ang letter C, ang distansya sa train kung asa siya nihunong. Ug atong isulat na pod ang 4 standard equations nga atong na-derived. Step 7, magpili ta og isa ka equation nga naalay isa ka unknown variable which is ang atong gipangita nga distance xf. So, ato na isulat ang 4 standard equations as atong guide sa problem. Kung atong lantawon ang equation 1, equation 2, ug equation 3, atong makita nga dili nato ni sila magamit sa pag-solve sa letter C because wala gi-mention sa problem ang oras or time nga nihunong ang train. Now, isa na lang ka equation ang nabilin. Sa equation 4, isa lang ang unknown variable, ang final distance xf. O given na ang uban variables like Vf, Vi, A, and Xi. So, ang atong gamiton nga equation to solve for letter C is equation 4. Gamit ang acceleration nga atong nakuha sa letter A, pwede na nato makuha ang distansya sa train kung asa siya nihunong. Dayon atong i-plaster ang equation para atong mabutang ang xf sa left side sa equation. As given sa problem, ang xi is 0, ug ang speed sa nihunong na train is 0. Atong i-plug in ang mga given values. Xf is equal to 0 Vf squared minus Vi 16 meters per second squared over 2 times negative 6 meters per square second. Atong i-cancel ang negative sign ug ang ubang units ug i-simplify ang equation, atong makuha ang xf equal to 21.3 meters. Buti pa sabot nga ang train nihunong 1.3 meters unahan sa station. Let us have a little exercise. A train moving 16 meters per second east of uniform acceleration is found 20 meters away from its designated station. At 3 seconds, solve for the acceleration of the train. And was it able to stop at the designated station? Letter C. Find the distance at which the train would stop.
Just follow the previous steps and you will get the same correct answer. And we're done. Thank you for watching. Please don't forget to hit the subscribe button below and click the bell for more quick physics tutorials. Like and follow us on our Facebook page. See ya!